अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान टू अमेरिका में शाला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वाशिंगटन से। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से ज़ाहिर, इस प्रोग्राम में शामिल होती हैं पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें, बातें होती हैं दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाज़िरा पर, और इन सब पर अपना तज़िया पेश करने के लिए मुख्तलिफ गेस्ट हम इनवाइट करते हैं। मुख्तलिफ गेस्ट मुख्तलिफ मुल्कों से हमें ज्वाइन करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मुख्तलिफ शोज़ हम करते हैं जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। और उन टॉपिक्स पे बात करने के लिए हम जब उनसे बात करते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट का आपसे तारुफ कराऊँ, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में हर दिन ज़ुल्म और ज़्यादती की एक नई दास्तान रकम हो रही है। हर नई ज़्यादती के बाद पहले वाली ज़्यादती छोटी नज़र आती है। ऐसा लगता है कि मुल्क में इस वक़्त एक जंग की सी कैफ़ियत है, जिसमें सब कुछ जायज़ है। किसी को ज़लील और रुस्वा करने का मौका मिले तो हाथ से जाने नहीं दिया जाता। इस जंग में दीनी, माशरती और अखलाकी इक़दार की कोई जगह नहीं है। यहाँ किसी शख्स की जान और माल का कोई मुहाफ़िज़ नहीं है। इस पर पहले सवाल उठते थे, लेकिन अब लगता है कि सब खामोश हैं। इस मुल्क में किसी आम और ख़ास की इज़्ज़त भी महफूज़ नहीं है। कुछ दिन पहले की बात आपको बताती हूँ। राशन देने के बहाने मुल्ज़िमान ने मुतासरा लड़की को गाड़ी में बिठाया और फिर नशा आवर चीज़ देकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा लड़की ने ज़्यादती करने वाले मुल्ज़िमान के दोनों नाम बताए। ये किसी भी माशरे के लिए एक शर्मनाक वाक़या हो सकता है। दूसरा वाक़या इससे कहीं ज़्यादा शर्मनाक और इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। दामाद ने बेटी के इंतकाल पर सास से शादी की पेशकश की। सास के इनकार करने पर दामाद ने सास को ज़्यादती का निशाना बनाया और उसे जलाकर मार दिया। यही नहीं, बल्कि आज अगर हम अपनी सियासत को देखते हैं और उसकी बात करते हैं तो काबिल एतराज़ खुफिया ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक होने का सीज़न शुरू हो चुका है, बल्कि यूँ कहिए कि उरूज पर है। मुल्क की सियासत में ऑडियो लीक और सियासी रहनुमाओं को बरहना करके तशद्दुद करने के बाद अब उनकी मुबैय्यना गंदी वीडियोज़ भी चलाई जाती हैं। वीडियोज़ का मामला इंतहाई गलीज़ है, जो कि सियासतदानों को तो बिल्कुल ज़ेब नहीं देता है। एक बड़ी दिल हिला देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ज़रूर देखी होगी, जिसमें 75 साला बुजुर्ग सेनेटर आज़म सवाती रो-रो कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बता रहे थे कि वो किस तरह से उनकी इज्जत को पामाल किया गया, किस तरह से उनकी घर की खातून को बेइज्जत किया गया। मीडिया की ज़मीर को वो मुसलसल झंझोड़ते रहे। हमारे कई सियासतदान खुल्लम खुल्ला खवातीन से बदतमीजी और बदज़बानी के मुर्तकिब हुए हैं, जिनसी हिरासानी के इल्ज़ाम को भी देखा है हमने। तो खैर से इसको आप यूँ कह सकते हैं कि एक को छुपाइए तो दूसरे को निकालिए, कुछ ऐसा ही मामला है। पाकिस्तानी माशरे की ज़बूहाली आज की बात नहीं। जिन लोगों को 1997 याद हो, इलेक्शन का मुशाहिदा किया हो, तो वो बता सकेंगे कि कितनी गंदगी मची थी। उस वक़्त शुरफ़ा ने घर में अखबारात जो थे उनका दाखिला बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन अब किसी को अखबार, किसी चैनल की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मोहताज नहीं है। अब फ़ेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, और ऊपर से फ़ोटोशॉप और जाली डबिंग की आसान सहूलत ने रही सही कसर भी पूरी करके रख दी है। लेकिन अब हमारी जो सिविल सोसाइटी है, थिंक टैंक्स हैं, असातिज़ा हैं, मज़हबी स्कॉलर्स हैं, उलमाए दीन हैं, अहले सहाफ़त हैं, और ख़ासकर सियासी कायदीन के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम आखिर कब तक इस अखलाकी पस्ती और ज़हनी जो गिरावट है, उसका शिकार रहेंगे। इन्हीं सब पे बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में 2 गेस्ट इनवाइट किए हैं, और अपने जो गेस्ट हैं उनका तारुफ़ कराती चलूँ मैं आपसे। आज हमारे गेस्ट हैं कराची से, और पाकिस्तान के शहर कराची से सारम बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट से आलिया सारम बर्नी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं मेरिटोरियस प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल आफरीदी, एफसीपीएस पाकिस्तान, एफआरसीपीएस आयरलैंड से किया है, एफआरसीपीएस एडिनबरा, जबकि एचईसीडीएनपी डिस्टिंग्विश नेशनल प्रोफेसर जिन्ना सिंह मेडिकल यूनिवर्सिटी जेपीएमसी, जेपीएमसी डी फैकल्टी ऑफ साइकेट्री, सीपीएसपी एडजंक्ट प्रोफेसर बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन यूएसए, एडिटर इन चीफ जेपीपीएस। अस्सलाम वालेकुम सर, और वेलकम करती हूँ अपने शो में आप। सवाल मैं आप ही से शुरू कर लेती हूँ। हमारे माशरे, यानी जो पाकिस्तानी माशरा है, जो कि एक इस्लामी माशरा भी है, ये नंगपन, खबासत, ये कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है, या इसका कोई रीजन आपको अब तक मिला है, या कोई वाकई में कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल आपने जिन वाकयात का जिक्र किया, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की आबादी अगर 22 करोड़ अवाम है, इक्का दुक्का वाक़या तो हर जगह पे होते हैं, लेकिन आजकल इसका रिवाज कुछ ज्यादा ही हो गया है। और उसकी जो अगर हम देखें, हमारी जो शख्सियत बनती है, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो मासूम और वो होता है, लेकिन उसकी इड जो है, जिसको हम नफ्स अम्मारा कहते हैं, वो उरूज पे होता है, वो खुद गर्ज होता है। और साथ साथ उसको काउंटरएक्ट करने के लिए उसकी जो खुराक है, जो इट की खुराक है, वो प्लेजर एक्टिविटी पे, यानी हर चीज में लज्जत चाहता है, चाहे वो एग्रेशन हो, मार दाड़ हो,
चाहे वो सेक्स हो, इसी तरह से। लेकिन उसको काउंटरएक्ट करने के लिए एक सुपर ईगो होता है जो कि मुआशरा, वालदेन और साथ-साथ जो है मीडिया इसके थ्रू आता है। तो वो जो है हमें बताता है कि नहीं, ये ऐसा ज़ुल्म नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक लड़की अगर खड़ी है उसमें किसी जगह पे गाड़ी के इंतज़ार में, तो इड कहेगा कि तो उसको छेड़-छाड़ करो, उसको दौड़ पड़ो, उसको ये करें। लेकिन सुपर ईगो कहेगा कि ये किसी की बेटी है, किसी की बहन होगी, लिहाज़ा ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर इसमें इसके दरमियान में एक ईगो होता है जो दोनों को बैलेंस करता है, जो रैशनल प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, जबकि सुपर ईगो जो है वो मॉरल प्रिंसिपल पे एक्ट करता है और वो कहता है कि अगर आपको वाक़ई इस लड़की से कुछ लगाव है तो रिश्ता भिजवाएँ या कुछ करें। तो इस लिहाज से देखा ये गया है कि पहले ज़माने में, पहले दौर में लोग बैठक होते थे, वालिदैन और इस तरह से बड़े बूढ़े जो है वो बताते होते थे। अब चूँकि वो सिलसिले रहे नहीं और हमने मग़रिबी तर्ज़ को इस तरह से अपनाया कि मग़रिब की अच्छी चीज़ें वक़्त पे काम पे आना वो तो कर नहीं रहे हैं, या काम को जो है बिल्कुल पूरी तरह से खुश उसलूब से करना। लेकिन ये आदतें होंगी कि पूरी तरह से चैनल खुले हुए हैं और मीडिया का भी इसमें बड़ा रोल है, तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट तो हो रहा है और लेकिन ये पॉज़िटिव एस्पेक्ट जो है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी सुपर ईगो कमज़ोर है। इसकी कमजोर मिसाल है। मैं ये दूँगा कि देखिए हमारे किस मुआशरे में इस तरह लड़की गा-गा के जो है वो फ़िल्म में दिखाते हैं, वो अपने महबूब को जो है वो मनाती है और वो धक्के देता होता है। तो इससे ये है कि इसमें ये है कि हमारे वालिदैन, असातिज़ा, इदारे और मीडिया का, सोशल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया का भी रोल है कि बच्चों को वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती जो अच्छाई में मुकाबला करें, बल्कि वो गेम की सूरत में कोशिश करते हैं कि दूसरों को तकलीफ़ में लज़्ज़त उठाएँ। जबकि खुशी इसमें होनी चाहिए कि मेहमान को जिस तरह हम बिक जाते हैं खाना खिला के, या किसी दोस्त को या किसी की हमदर्दी करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, जैसे आपने वाक़यात सुनाए, इसमें तो बड़ी हमदर्दी वाली बात है। तो इंसान तो अब है ही ऐसे सोशल एनिमल जिसमें दूसरों की भलाई हो, वो सोचे। सही। तो इस तरह से ठीक है, सही, सही। मैं आलिया साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। यही सवाल अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं बात करूँगी, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब के पास गई थी तो मैंने ये सवाल इसलिए किया कि नफ्सियाती तौर पे क्या ऐसे मसाइल हैं जो कि हमारे पास हल होके नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि माशरती तौर पे क्या ऐसी चीज़ है जो हम में इतनी ख़बासत आई है? माशरती तौर पर हम क्यों ज़वाल पज़ीर होते चले जा रहे हैं? सबसे पहले जो आपकी बात थी ना कि ये इस्लामी मुल्क है और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो फिर हमारे यहाँ ये यूज़ क्यों है? उसमें हम यही कह सकते हैं कि नाम खुदा है हर जगह, ज़िक्र खुदा कहीं कहीं, ज़िक्र खुदा हो भी अगर तो खौफ खुदा कहीं कहीं। हमारे अंदर ये जो खबासत हम देख रहे हैं उसकी वजह ये है कि हमें मुनाफ़िक़त बहुत आ गई। हम सही। बहुत मुनाफ़िक हो गए हैं। हम सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जब कोई चीज़ कौल व फ़ेल में इतना तज़ाद हो, जब झूठ इतनी फरावानी से बोला जाए, जब रिज़्क़ हलाल की जगह सिर्फ़ पैसे की बात की जाए, तो ये सारी चीज़ें देखने को ज़रूर मिलती हैं। सही। हम एक बहुत खूबसूरत, अब तो कौम कहते हुए थोड़ा-सा अजीब लगता है क्योंकि हुजूम हम बन गए हैं, लेकिन जिस वक़्त हमने इस मुल्क को आज़ाद किया, जब हमने कुर्बानियाँ दी, उस वक़्त हम बहुत बेहतरीन लोग थे और हम में बहुत बेहतरीन लोग थे, जिन्होंने इस बात को समझा कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, सक़ाफ़त क्या होती है, मज़हब क्या होता है, ज़मीन का ख़ित्ता क्यों अहम होता है, एक साथ रहने का मज़ा क्या होता है, उन लोगों को मालूम था। सो उन्होंने सही। इसको हासिल किया। उसके बाद रफ्ता-रफ्ता हमने सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। हमें ऐसा लगा कि ये चीज़ें क्योंकि हमें बहुत आसानी से मिल गई हैं, तो अब ये हमेशा के लिए हमारा हिस्सा है। हम भूल गए कि आज़ाद कौमों के दुश्मन भी बहुत हुआ करते हैं। सही। कभी-कभी वो दुश्मन बाहर होते हैं, कभी-कभी वो अंदर होते हैं। जो हमने जितने भी आपने तीनों वाक़यात बताए, उसमें सिर्फ़ 2-3 मेन चीज़ें हैं। ना सिर्फ ये कि मज़हब से दूरी है, कानून से दूरी है, इख़लाक़ियात से दूरी है और वैल्यूज़ तो कहीं है ही नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो अभी केस आपने बताया कि सास से उन्होंने ख़्वाहिश ज़ाहिर की, जो कि नाजायज़ है, ये जायज़ ही नहीं है। और जब वो चीज़ मैंने शेयर की लोगों को अवेयरनेस के लिए, क्योंकि मैं अवेयरनेस सेशन, ज़ाहिर है मेरा एक ट्रस्ट से ताल्लुक़ है, मैं देती हूँ अवेयरनेस सेशंस भी हैं और चीज़ भी।
انتہائی پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے جب مجھے یہ جواب آیا کہ ایسی کیا بات ہے علی بھابی، اگر بیوی مر گئی ہے تو ساس تو پھر ایک آرڈنری عورت ہو گئی نا، تو اسے نکاح کا پیغام بھیجنے میں کیا برائی ہے؟ اور یقین جانیے اس وقت میں سر پکڑ کر اس لیے بیٹھ گئی کہ جو شخص جو مجرم ہے، ملزم ہے، اس کو تو پتہ نہیں اس کی کتنی تعلیمی قابلیت ہوگی، کتنا اس کے پاس شعور ہوگا. لیکن بھابھی رشتوں کا ایک احترام بھی ہوتا ہے. ہمارے دین سے دوری ہو گئی اس کیس میں کیونکہ ہمیں دین پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں معاشرے سے دوری، ہماری اخلاقیات تباہ ہو گئی کیونکہ ہم نے رشتوں کا احترام نہیں کیا. کچھ چیزیں آپ کے رشتوں میں آتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کی مذہب میں آتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے معاشرے کے طور پر آتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کی اخلاقی طور پر آتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ہر چیز سے نابلد ہو گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز کس جگہ فٹ ہوتی ہے. بالکل. یہی ہوا اور نا. میں بالکل ایسے، اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جو میری ہی عمر کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بہت بڑی بڑی جگہوں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو یہ بیسک چیزیں معلوم نہیں ہے، مطلب کسی حوالے سے انہیں اویئرنیس نہیں ہے، تو میں ان لوگوں کی کیا بات کروں جن میں جہالت بسی ہوئی ہے. اچھا، اور یہ واقعہ کچھ ہی معمولی جگہ کا، کسی رورل ایریا کا نہیں، یہ لاہور کا واقعہ. تو ہم کیسے اس کو سمجھ لیں کہ بڑے بڑے شہروں میں چیزیں ہو جائے اور کوئی پکڑنے والا نہ ہو؟ قانون اتنے ہیں، اتنے بہترین ہیں، وہی آپ کی والی بات کہ کچھ باتیں کہہ سکتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے. قانون تو ان لوگوں کے لیے بن گئے، ان چیزوں کے لیے بن گئے جو بربادی کا پیش خیمہ ہے. لیکن جو صحیح قانون بنے تھے ان پر امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ اور کہتے ہیں کسی اگر قوم کو بغیر جنگ کے آپ کو شکست دے دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دیجئے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تینوں واقعات میں فحاشی نظر آ رہی ہے، اور دوسرا تو کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب آپ اس میں یہ دیکھیے کہ جب ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، چلیے آپ ہیں یا میں ہوں، چاہے ہم کسی حد تک ہم میچیور لوگ ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. یہ سیاستدان ہمارے بچوں کے بھی تو رول ماڈل ہو سکتے ہیں. بالکل ہو یہ سکتا ہے. ہمارے ملک اگر کے آپا میں یہ بھی کہوں گی کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، بلکہ میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گی کہ جس طرح کے واقعات کا بھابھی بھی ذکر کر رہی ہے، میں بھی ذکر کر رہی ہوں، روز نیشنل ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے ان کی خبریں چلتی رہیں گی، ان کی ویڈیوز آتی رہیں گی، اور ہر بچہ جس کی پہنچ میں اب سوشل میڈیا ہے اور نیشنل ٹی وی تو آپ دکھا ہی رہا ہے، تو ان پہ اثر کیا پڑتا ہے؟ ایک وہ بچہ جو نیا بڑھ رہا ہے، اس کو دنیا کا کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے، جو وہ اپنے ہی نیشنل ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے، اپنے ہی ہاتھ میں جو موبائل اس پہ یہ دیکھتا ہے، اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ایسے بچوں کو، ایسے لوگوں کو سزا نہیں ملتی. تو ڈاکٹر صاحب تو کیا اس کا کیا سینس ہوتا ہوگا؟ کیا وہ اس چیز پہ اگری کر، اپنے آپ کو راضی کر لیتا ہے کہ مجھے بھی یہ کام کر لینا ہے کیونکہ یہ برا نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے اور اس پہ سزا بھی نہیں ہے؟ کیا بچے کی کیا سائیکی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہاں میں بات کروں گا کہ ایون پڑھے لکھے لوگ جو میڈیا سے تعلق ہے ان کو رسپانسبل رپورٹنگ کی طرف وہ کرنا پڑے گا، اس کو کرنا پڑے گا کہ یہ چیزیں جو ہے بچوں کی ذہنوں پہ کیا اثر کرتی ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کی دماغ میں بالکل صاف ایک صاف بورڈ کی طرح ہوتا ہے، جو لکھا جائے لکھا جائے. اب یہ ہے کہ اس قسم کی جو بچے سیکھتے کیا ہیں، والدین سے، اساتذہ سے، معاشرے سے، میڈیا سے، اس میں جس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی وہ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو لہٰذا اس میں یہی بات ہے کہ ایک تو رسپانسبل رپورٹنگ ایک طرف، دوسری طرف ہمیں چاہیے کہ یہ جو بچوں کو پیورلی صرف بے لگام جو میڈیا ہے اس کے آسرے پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور والدین کو اور دوسرے جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی، اسپورٹس میں، باقی چیزوں میں وہ انوالو کریں، تاکہ وہ ایک طرف کی چیز ہے وہ تبلیغ تو ہو رہی ہے جو اس قسم کی چیزیں ہیں، تو اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سزا و جزا کا ہمارے دماغ میں ایک سسٹم ہے جس کو نیوکلس اکمبس کہتے ہیں، جو ہمیں ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے. اب وہ جو اس میں سزا و جزا کر فوری ملتی رہے ان چیزوں کی، نہ کہ یہ ہمارے پاس جو عدلیہ میں لمبے لمبے کیس چلتے ہیں اس میں پتہ ہی نہیں چلتا. مثلا آج میں نے آپ کو ایک مٹھائی کھلائی اور 10 سال بعد آپ کو یا 1 سال بعد آپ کو اس کا مٹھائی کا احساس ہوگا، تو دماغ اپریشیٹ نہیں کرے گا. تو لہٰذا اس قسم کے واقعات کی سزا جزا فوری ہونی چاہیے، اور اس میں اس کو اینڈ تک پہنچانے چاہیے کہ لوگوں کو پتا ہو، ورنہ اس کی وجہ سے جو معاشرہ ہے خاص طور پر بچوں کے ذہنوں پہ ایسے خراب اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک رسپانسبل سٹیزن جس میں وہ ایک فعال کردار ادا کرے، وہ اس سے توقع کرنا بڑا مشکل ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایک طرف رسپانسبل رپورٹنگ پہ، دوسری طرف ان کے بچوں کی کھیل کود اور والدین کو ٹائم دینا اور آپس میں جو ہے تعلقات
इसको बाहमी ताल्लुकात को इम्प्रूव करें ताकि वो कम्युनिकेशन गैप कम हो और वो अच्छी नुमाइंदगी हो सके। आलिमा भी आपकी तरफ आऊंगी, जरा मुझे ये भी बता दीजिए, बच्चे के साथ ये ज्यादती हुई, घर में वालिदैन होंगे जिन 2 या 3 लोगों ने इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई, क्या इस तरह के बुरा फेल करके, मैं उस लड़के का तो नाम ही नहीं ले रही क्योंकि ज़ाहिर उसने तो मार दिया, उसके बाद तो उसे क्या फेस करना था, लेकिन मैं उस केस की बात कर रही हूँ जिसमें 2 या 3 लोगों ने, अफराद ने उस बच्ची के साथ जो ज्यादती की। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या इस काम के बाद या अपने घर जब लौटते हैं तो क्या अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, अपनी बेटियों को फेस कर लेते हैं? ये बहुत ही बेहिस लोग होते हैं। ये अगर ये इंसान की सिर्फ आपको शक्ल नजर आ रही होती है, लेकिन अगर आप इनके हुँ। फेस एक्सप्रेशंस वगैरह भी देखें तो ये बड़े अजीब सुन होते हैं, और ये कई दफा सुन नशे में भी होते हैं। एक तो अच्छा, नशा वही हाँ, है जो कि ये भी एक पॉइंट है। हाँ, एक तो नशा वो है जो गलाज़त का नशा है, जो फ़ितरत के अंदर के एक एक नशा हुँ, है, एक हुँ, लस्ट का, वो तो एक गंदगी है ही है। उसके हुँ, अलावा हमारे पास इस वक़्त मंशियात की जो आसानी से रसाई है, फरावानी हुँ, है, और हुँ, इसमें देखिए हम जब रोड पे निकलते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा साबित करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। हम रोड बिल्कुल पे जब सही। ट्रैफिक मेन शाहराह हमारी हम बीच में देखते हैं, कितने लोग नशा करके किस हालत में पड़े होते हैं, और अगर ठीक। एक शख्स नशा करता है, वो अपने साथ पूरा ग्रुप बनाता है। और हुँ, ये जो लोग हैं ना, इनको अगर आप पुलिस को भी कहें तो पुलिस भी इनको ले जाकर अंदर नहीं बंद कर पाती, क्योंकि खुदा ना खास्ता वहां अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो कोई ऐसी चीज हो जाए उनकी, जब उन्होंने उसको अपने हिरासत में रखा हो तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये हुँ, लोग अपनी जान के ऊपर भी बार होते हैं, और जो इनको संभालने की कोशिश करे ये उस पर भी बार होते हैं। और उसके बाद जब हमारी सोसाइटी और हमारे बच्चे आते जाते रास्तों में ये चीजें हुँ, देखते हैं, और अब ये चीजें खाली सड़क तक नहीं रही हैं, ये स्कूल कॉलेज, स्कूल का भी मैं नाम ले रही हूँ तो आप एक एज ग्रुप ज़हन में रखिएगा। बिल्कुल सही स्कूल, कहा आपने। कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक ये चीज़ें पहुँच गई हैं। जब ये हुँ, वहाँ पहुँच गई हैं तो इन सारी चीज़ों में इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों है? क्योंकि उसका ज़हन काम करता है, वो अशरफ है, वो बदी और नेकी में फ़र्क करना जानता है। अल्लाह ताला ने हुँ, उसको ये दोनों चीज़ें दी हैं। अंदर शैतान रहमान दोनों है, जिसको खाना खिलाता है वो ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन नशा वो चीज़ है जो हुँ, आपके पास से सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर देता है। तो हुँ, अगर सोचने समझने की सलाहियत किसी में खत्म हो जाएगी, फिर वो इंसान तो नहीं, फिर तो वो हैवान ही है ना, फिर तो खाली वो सही। जिस्म ही रह गया। तो जब इस किस्म की कैफियत में, एक ये नहीं, आपको नूर मुकद्दम का भी आपके ज़हन में केस सारा होगा, का केस भी वो हमारे सामने सारा है, के सारा का केस भी है, ये मल्टीपल केस भी हमारे केसेस सामने हैं। वो है। औरत हुँ, जिसने आज़ा काट के फेंक दिए बाहर, हुँ, हुँ, वो माँ, ऐसे केसेस मैंने देखे, वो माँ जिसने अपने जो भी एक महरम रिश्ते के साथ उसका सिलसिला था, बच्चों को पानी में डुबो के खुद मारा। हुँ, बिल्कुल। वो वालिद जिसने अपनी बेटी के बच्चे को ऊपर से फेंका, इसी जगह का ये सारा वाकया है, इसी शहर हुँ, का, कि उसने फेंका, फिर वहां से वो रेस्क्यू किया गया वो बच्चा। ये सारे वाकयात हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। उसकी हुँ, वजह यही है कि ना तो हम उनको अच्छाई की तरफ राग़िब करते हैं, सही। ना एज़ अ पेरेंट्स हम रोल मॉडल उनके लिए अच्छे हैं, ना तालीमी इदारों में वो माहौल है। यकीन जानिए, हमारे असातिज़ा हमें डाँटते भी थे, और मुझे तो फ़ख्र है अगर हम, मेरे असातिज़ा ने कभी मुझे डाँट के कोई अच्छी बात बताई है, सिखाई है, मुझे फ़ख्र है कि मैं उससे बेहतर हुई हूँ। आज हमारे ये जो सो कॉल्ड बहुत बड़े-बड़े स्कूल्स हैं, वहाँ हुँ, हम बच्चों को एक लफ्ज़ नहीं कह सकते। आप बिल्कुल। अगर वो बदतमीज़ी भी कर रहे हैं तो हुँ, पेरेंट्स हुँ, शिकायत ले आएँगे अगर टीचर ने डाँटा। हुँ, आपने सारे बड़ों के अख्तियारात कर दिए खत्म। अख्तियारात हुँ। बड़ों के खत्म हो गए हैं, और उनको सारी वो चीजें प्रोवाइड कर दी। कौन सी वीडियो आपको चाहिए, मोबाइल फोन पे आपको सारी मिल जाएगी। और उम्र फिर की मज़े कोई की बात कैद है भाभी, मज़े की बात ये है कि हम और आप सब जो घर में बैठे लोग हैं, सब एक-दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। मैंने बहुत से लोगों के मैसेजेस देखे कि मैंने ज़रा-सा पीस देखा, इसकी पूरी वीडियो तो मुझे दीजिएगा। मैंने ऐसे ट्विटर पे मैंने ऐसे लोगों को कहते सुना है। अभी मैं हम आगे उन्हीं की तरफ गंदगी जा रही हूँ। सबको खिला बिल्कुल। रहे हैं, हम बिल्कुल, गंदगी बिल्कुल। खा भी रहे हैं और मैं खुशी सियासत की सबको बिल्कुल, मैं खिला स रहे हैं। रोज़ मैं सियासत की तरफ जब मैं आ रही हूँ, मैं वो भी देख रही हूँ कि अ, मेल डोमिनेटिंग ये माशरा तो है ही, लेकिन जहाँ बेनज़ीर भुट्टो जैसी औरत को बहुत कुछ सुनने को मिले, तो वो भी आप कह सकती हैं कि वो भी एक खातून थी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में किसी भी सियासी हरीफ की जो किरदार कशी है, वो किरदार कशी सियासी ज़रूरत समझ के की जाती है। सियासी गन को अव्वल जो उरूज मिला था, जो मुझे याद पड़ता है, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तवील जिला वतनी के बाद हुआ था। बीबी शहीद को फ़ोटोशॉप की मदद से तस्वीर बनाकर बाकायदा जहाज़ों से शुमाली पंजाब में गिराई गई थी, और इस गाली-गलौज की इतनी शिद्दत थी कि कुछ लोगों ने एक दफ़ा खुद बेगम नुसरत भुट्टो को रोते हुए देखा
دیکھا تھا اور مولانا سمیع الحق کو شکوہ کرتے دیکھا تھا. تو میں ان خواتین کی بات کر رہی ہوں کیونکہ وہ بھی محفوظ نہیں تھی. نون لیگ کی اگر میں بات کروں تو نون لیگ کی سابق سینیٹر ہے پرویز رشید صاحب. اس قدر گندی اور شرمناک ویڈیو لیک ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تحریک انصاف کی خاتون رہنما قمر شوزوب میں نے دیکھی ہے, میں اس کے مطلب ٹائٹل کو دیکھنے کے بعد میری دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی. اس کے ٹائٹل کو میں نے دیکھا, ویڈیو نازیبا تھی, اور اس ویڈیو کے حوالے سے قمر شوزوب کہتی ہے کہ مجھے تصدیق میں کر رہی ہوں کہ وہ فیک ہے, لیکن مجھے بلیک میل بھی کیا گیا. تو ایک عورت کے تو ذہن میں یہ آ چکا نا کہ وہ اب پاکستان میں غیر محفوظ ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ اب مرد بھی غیر محفوظ ہے. عزت دونوں کی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ ہماری صرف خواتین کی عزت ہے, مردوں کی عزت نہیں ہوتی ہے. ایک عورت جو کہ خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے, میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی, وہ عورت, جب وہ مرد بھی میں کہہ سکتی ہوں کیونکہ اب تو مردوں کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے, وہ عورت جو خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہو تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا اپنے معاشرے کے لیے؟ پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا؟ اس مرد کو جس کو برہنہ کر کے تشدد کیا گیا ہو, جس کی پوتی کے سامنے اس کو تھپڑ مارے گئے ہوں, ایسے آدمی کی ذہنی حالت کیا ہوگی اور اس کا ریاکشن معاشرے کے لیے پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا؟ دراصل وہ جو متاثرین ہیں اس میں, اس کا تو امپیکٹ ہوگا ہی, کہ ظاہر ہے کہ اس کو سب سے پہلے بےزتی نظر آئے گی, شرم حیا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو اداسی, مایوسی, فرسٹریشن اور انگزائٹی, خوف, ڈر اور گلے شکوے, ایون یہ سب چیزیں اس کے ذہن میں نیگیٹو خیالات آتے ہیں, یہاں تک کہ خودکشی کی کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں لوگ, کہ جب دیکھتے ہیں کہ میری عزت نہیں رہی تو میں کیا کروں گا. بلکہ جو ارد گرد والے جو لوگ ساتھ ہوں, اس کے علاوہ ان کے علاوہ بھی جو باقی لوگ جنہوں نے ویڈیو دیکھی, یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جو وکٹم ہے صرف وہی نہیں, بلکہ اگر کسی نے اس کو ٹی وی پہ یا کسی اور چیز میں دیکھا یا ویڈیو کی شکل میں دیکھا, اس پہ بھی بہت شدید اثرات ہوتے ہیں, جس کو ہم پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں. اور وہ لوگ بھی خوف, ڈر اور فرسٹریشن کے شکار ہوتے ہیں, ان کو نیند نہیں آتی, ان کو بھوک نہیں لگتی, اس کو عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے, اور وہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ میرے ساتھ نہ ہو جائے, اس کے ساتھ یہ, اور اس کو ایسی نفرت پیدا ہونے لگتی ہے. عام طور پر انسان جو ہے وہ تو انس یا مانوس ہوتا ہے, اور وہ چاہتا ہے تو ایک دوسرے کا خیال چاہ کی تلاش میں ہوتا ہے, لیکن ایسی صورت میں ان کو پھر نفرت ہوتی ہے, اور نہ صرف ان کو سائیکو سوشل ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم ہوتا ہے, بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی ان کو بڑے مسئلے مسائل کے شکار ہوتے ہیں. اور ان کی کارکردگی, چاہے وہ اسکول کا اسٹوڈنٹ ہو یا کالج کا طالب علم ہو یا چاہے وہ بزنس مین ہو, ان کی کارکردگی خراب ہو جاتی ہے, اور وہ سارا دن اس میں کچھ بیماریاں ایسے آبسیشن, جس میں ریپیٹڈلی وہ خیالات آتے ہیں, جس کو ہم آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر, یعنی وسوسوں کی بیماری کی بار بار تشویش ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ اچھا, میں ایک پہلو اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ پاکستان میں 22 کروڑ عوام ہے, اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ 1% لوگ پوری دنیا میں, ان میں سائیکوسس بھی ہوتا ہے, اور کچھ جو ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر, اس میں شخصیت میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے. عام طور پر ایک نارمل شخصیت کا آدمی جو ہے وہ کسی کتے بلی کو بھی تکلیف میں دیکھتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا نہیں دیکھ سکتا, لیکن یہ جو اینٹی سوشل یا جس کو ڈس سوشل کہتے ہیں, وہ لوگ نہ صرف انسان کو بلکہ کسی بھی چیز کو اس پہ ظلم کر کے, اس پہ تکلیف دے کے وہ انجوائے کرتے ہیں, اور وہ اس سے سبق بھی نہیں سکتے, ان کو ریمورس نہیں ہوتا. عام طور پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے, کسی کی بےزتی کر دی ہماری وجہ سے, کسی کا دل دکھا, تو بعد میں ہمیں ریمورس دینے ہوتا ہے, اس پہ پچھتاوا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو پچھتاوا نہیں ہوتا, اور پوری دنیا میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جیلوں میں ہوتے ہیں, اور وہ جرم پہ جرم کرتے ہوتے ہیں, اور وہ ان کو جو ہے اگر جو بھی موقع ملے گا وہ اسی طرح حرکت کرے گا. لہٰذا جیلوں میں ایسی سب وہ ہونی چاہیے جس میں ان کی تربیت ہو, جہاں پہ وہ بیہیویئر موڈیفیکیشن ہو, سائیکولوجیکل انٹرونشن, سائیکو تھراپیز کے ساتھ. تو یہ بھی ایک پہلو میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ بھی ایک پہلو ہے. عالیہ بھابھی, اگر تو ہم جس طرح کہ میں نے بینظیر صاحبہ, وہ تو بڑی اسٹرانگ خاتون تھی, ان کی میں نے بات کی, آپ کو نصرت بھٹو صاحبہ کی میں نے بات کی, کنول شاذوب صاحب کی میں نے بات کی, آپ کو نہیں لگتا خواتین کا ٹرسٹ لیول جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ اور نہ صرف ہوگا بلکہ خواتین جو کہ اب سیاست میں زیادہ نظر آ رہی ہیں, وہ سیاست کیا وہ کسی بھی جگہ کام کرنے کی قابل نہیں رہیں گی اگر یہی چیز رہی, کیونکہ سیاست میں زیادہ گندگی ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر میں کروں عام زندگی میں یہ کہ آپ کو کوئی جان پہچان کسی طرح کسی بھی چیز کی تو آپ کو ذرا نقصان پہنچاتا ہے ویڈیو کی صورت میں. لیکن اگر میں سیاست کی بات کروں تو بڑی مشکل سے خواتین سیاست کی طرف آئی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ چیز کا سلسلہ اور آگے اور گندگی کی صورت میں رہے گا تو خواتین سیاست میں نہیں آ سکیں گی؟
نہیں میں عورت کو کمزور تو نہیں سمجھتی, اور سیاست میں بھی عورت آتی ہے وہ ہوتی تو عورت ہے, اس کا مزاج وہی ہوتا ہے. اور آپ نصرت سحر کو بھول گئیں, ان کو بھی ہراساں کیا گیا تھا, اور پھر جس طرح سے دبنگ طریقے سے انہوں نے اس چیز کا ریئیکشن دیا تھا, اور پھر ان پر چادر ڈالی گئی تھی, ادھی کہا گیا, اور ان سے اپنا اچھا رشتہ انہوں نے استوار کیا تھا. تو جب آپ ریئیکشن ایسا دیں گے جو کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ اس کی زیادتی کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے, تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور جن لوگوں کا آپ ذکر کریے نا, چاہے وہ سیاست میں ہو, کہیں بھی ہو, جو شخص بھی اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرے گا, اس میں عورت مرد پڑھے لکھے ان پڑھ کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے. یہاں پہ اس میں سلسلہ یہ ہے کہ جو کمزور ہے اس کے اوپر ظالم ظلم کرنے کا سمجھتا ہے یہ میرا اختیار ہے. اور یہ لوگ کبھی گلٹی نہیں ہوتے ہیں. یہ گلٹی اس لیے نہیں ہوتے کہ ہماری سوسائٹی بھی کئی جگہوں پہ امیون ہو گئی ہے. ہمارے محلے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے ہمیں پتا ہوتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, ان کے یہاں کیا چیزیں کس طرح سے آ رہی ہیں جا رہی ہیں, لیکن ایسے بالکل خاموشی کے ساتھ ہم رہتے ہیں. کتنے لوگوں کا آپ نے سوشل بائیکاٹ ہوتے دیکھا, ایون سیاست میں اگر ہم لے لیں, اگر ہم سیاست کی بھی بات کریں, کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ باقی سارے ارکان اسمبلی کیا ان کا کوئی بائیکاٹ کرتے ہیں؟ نہیں, باقاعدہ ٹولیاں بن جاتی ہیں. دیکھیے, بلکہ میرے خیال میں معاشرتی بائیکاٹ ہونا چاہیے. ہم لوگ نہیں کریں گے تو پھر یہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا. اپوزٹ ہو رہا ہے, ان کی ٹولیاں بنتی ہیں, وہ ایک دوسرے کو اتنی اچھی طرح سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس پہلے ایک کلچر تھا کہ اگر کوئی سیاستدان جیل جاتا تھا تو وہ اس کو ناپسند کیا جاتا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک ایسی پارٹی آئی کہ وہاں پر اس کے بعد یہ ہوا کہ اگر اب سیاستدان جیل جاتا ہے تو یہ اس کی فخر کا باعث ہے کہ وہ سیاسی طور پر جیل گیا ہے, تو وہ وہاں سے نیلسن منڈیلا بن کے نکلیں گے یا کوئی بہت بڑے لیڈر بن کے وہ نکلیں گے. تو دیکھیے, اگر آپ نے اتنے بڑے لیڈر بن کے نکلنا ہے تو پھر جو ان کی سوچ تھی, نیلسن منڈیلا کی جو سوچ تھی, جو اتنے بڑے رہنما ہے, جو اتنے بڑے لیڈر ہیں, جو امن کو لے کر چلے, جو اچھی سوچ کو, پھر آپ وہ بھی کر کے دکھائیے نا. یعنی ہمارے ہاں وہ چیزیں جن کو برا سمجھنا چاہیے اس کو برا نہیں سمجھتے, اور پرچار اور اس کی لاجک اس طرح پیش کی جاتی ہے, اور اس ڈھٹائی کے ساتھ اس کو تواتر سے اس جھوٹ کو اور اس غلط چیز کا پرچار ہوتا ہے کہ سب کو گمان ہوتا ہے کہ شاید یہی صحیح ہے. اور کسی قسم کا کسی مجرم کا بائیکاٹ نہیں ہوتا. اتنی سزائیں ہو گئی, میں نے ابھی تک کسی کو تختہ دار پہ صرف ایک زینب کا میں نے کیس یہی کہا تھا کہ بالکل میں نے یہی کہا تھا ابھی ڈاکٹر صاحب سے کہ ہمارے یہاں کوئی جزا و سزا نہیں ہے, اور ایک بچہ جو بڑا ہو رہا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ روزانہ کی معمولاتی زندگی میں یہ چیز تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جزا و سزا نہیں ہے. سزا سے جو چیز ڈر سکتا ہے انسان, وہ کسی چیز سے نہیں ڈر سکتا, لیکن پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے. سوشل میڈیا کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور میں کہتی ہوں اس وقت دیکھا جائے تو کوئی اتنا اچھا رول نہیں ہے. اب ہر بندہ صحافی ہے, دانشور ہے, کالم نگار ہے, تجزیہ نگار ہے, انگنت تعداد پیدا ہو گئی ہے ایسے لوگوں کی جو دل کھول کر لکھتے ہیں, بولتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ان کا رخ خواتین کی طرف بھی ہے, عدلیہ کی طرف بھی ہے, صحافیوں کی طرف بھی ہے, اساتذہ کی طرف بھی ہے, سوسائٹی کی طرف بھی ہے. تو یہ بہت ساری بڑی تعداد میں موجود ہیں. سر میں آپ کی طرف آؤں گی, اور یہ میرا لاسٹ کوسچن ہوگا آپ سے کہ کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے اس گندگی کو, اگر ہم بات کریں, چاہے وہ سیاست سے ہم بات کریں, اس ذہنی گندگی کو ہم کس طریقے سے روک سکتے ہیں؟ کیا تھیراپی ہو سکتی ہے, کیا اقدامات ہو سکتے ہیں کہ نئے آنے والا بچہ اس چیز کو اڈاپٹ نہ کرے اور اس طرف بالکل نہ جائے؟ بڑے تو جو بگڑ گئے سو بگڑ گئے, ان کو تو مجھے لگتا ہے اللہ ہی حافظ ہے کہ وہ کچھ کر سکے. اس میں یہ کہوں گا کہ شروع سے بچپن سے ہی اگر والدین اساتذہ جو ہے وہ شیپنگ بچوں کی ایسے کریں کہ جب وہ اچھائی کریں تو اس کو اجاگر کریں, اور ایسے جو غلط قسم کی حرکت ہو اس کو اگنور کریں, یا اس کو اس پہ جو ہے اس کی تنبیہ کریں, سمجھا دیں, نہیں تو سزا دیں. اور اس طریقے سے جو ہے ہم یہ دیکھیں کہ ایک اچھا معاشرہ پنپنے پائے گا جس میں اچھائی ہو کا پہلو ہو, جس میں ہم اخلاقیات کو فروغ ہو اور ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے. اور خاص طور پر یہ بلنگ جو کرتے ہیں بچے جو ہے کہ یہ جو ہے مذاق میں ایک دوسرے کی اس قدر حرکت کرتے ہیں. ایون میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں فلاں کو باتوں میں کہتے ہیں اس کو ننگا کر کے مارا, تو اس قسم کی گفتگو, اس قسم کی ایون چاہے ایکٹ نہ ہو, صرف زبانی حد تک بھی اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے, اور وہیں پہ اس کو روکا جائے کہ اس قسم کی چیز نہ ہو, اس قسم کی سوچ بھی نہیں آنی چاہیے. تو اس طریقے سے جو ہے ہم چاہ سکتے ہیں اس کی روک تھام ہو. اور میں ایک خاص پہلو میں بتانا چاہتا ہوں, جو وکٹم ہیں اس کے جس کے ہوں, اکثر ہم نے دیکھا ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہوتی ہے اور وہ چل رہے ہوتے ہیں, اور جنہوں نے کیا ہوتا ہے وہ ظالم دندناتے پھرتے ہیں. اس پہ معاشرے کو چاہیے, جیسے کہ میڈم نے بھی کہا, کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, لیکن جو لوگ سفرر ہیں, جو وکٹم ہیں, اس کو ہمیں سہارا دینا چاہیے, اور اس کو فخر کے ساتھ کہے کہ میرے ساتھ یہ زائد ہی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود میں نئے ولولے کے ساتھ
जो है दोबारा इस जिंदगी में कदम रख के ऐसे लोगों के खिलाफ जो है हरकत करूंगा या करूंगी, और ताकि इसकी रोकथाम हो, और जो विक्टिम है वो सफर नहीं होना चाहिए। और हमें मुआशरे को चाहिए कि जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको ऐसी निगाह से नहीं देखे, बल्कि उसको एहतराम की निगाह से देखे कि वो सफर ना हो, और वो लोग जिन्होंने ये जो कल्प्रेट हैं उनको सजाएं भी होनी चाहिए, और साथ साथ उनके साथ सोशल बाइकआउट भी होने चाहिए। और उसको कम से कम दिल में तो ये होना चाहिए कि इससे नफरत हो और बुरा समझा जाए उसे। ठीक है। अली भाभी आपकी तरफ आऊँगी। यही सवाल मैं अगर आपसे करूँ कि आपके पास तो शेल्टर है और आपके पास तो बेशुमार लड़कियाँ, ख़वातीन आती होंगी जो कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ की, किसी तशद्दुद की, किसी ज़्यादती का शिकार हुई भी होती हैं। तो उनको रिहैब किस तरह से किया जाता है? आपके शेल्टर की अगर मैं बात करूँ, या अगर तो किसी के घर में खुदा न ख़ास्ता ऐसा कोई है, तो किस तरीके से उस ट्रॉमा से उस विक्टिम को निकाला जा सकता है? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप उसके साथ एक हमदर्दी भी कर सकते हैं। आप अगर पता है आपको तो उस शख्स के साथ सोशल बाइकआउट भी कर सकते हैं जिसने ये किया है। आपके पास अगर लोग आते हैं तो आप क्या करती हैं? सबसे पहले तो जो मेरे पास बच्चियां आती हैं या इवन छोटे बच्चे भी आते हैं, सबसे पहले तो मुझे उन्हें ये बताना पड़ता है कि तुम गलत नहीं थे, तुम्हारे सही। साथ गलत हुआ है। क्योंकि जी। जब बच्चियां हैं या इस तरह के, जब उनके साथ ये जुल्म ढाया जाता है तो उनको गिल्ट में डाला जाता है, और उनको में कोई एक शख्स नहीं डालता, उनके अपने घर के वो अफराद भी गिल्ट में डाल रहे होते हैं। जैसे आपने कई दफा सुना है ना कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ हो तो तुम उस वक्त वहां क्यों खड़ी थी, तुमने उस वक्त कहा का, मतलब ये तो मैं भी मानती हूँ कि लिबास का भी ख्याल रखिए, जगह का भी ख्याल रखिए, वक्त का भी ख्याल रखिए। लेकिन अब जिन केसेस की हमने इस वक्त बात की है कि वो जो चाहे वो सास थी या वो जो बच्ची 10 साल की बच्ची है या और कब्र में से निकालते हैं, तो वहां वो चीजें नहीं, वहां इनकी साइकी है। लेकिन जब सोसाइटी हर तरह से वो शख्स जिसके साथ जुल्म हुआ है उस बच्चे को, बच्ची को, उसी को वो ब्लेम करती रहेंगे, तो वो इतने बड़े ट्रॉमा में चले जाते हैं, वो अपने आप को कसूरवार समझते हैं, तो वापसी की तरफ नहीं आ रहे होते। तो सबसे पहले मैं उनको ये रियलाइज कराती हूँ कि बेटा तुम बेकसूर हो, तुम पर जुल्म हुआ है, ताकि तुम इस गिल्ट से तो निकलो कि तुम्हारी कोई गलती थी। उसके सही। बाद उनसे सिर्फ पॉजिटिव बात की जाती है और उनको जिंदगी के अच्छे रुख बताए जाते हैं। और मेरी सोसाइटी जहाँ बुराई करती है वहाँ अच्छाई भी करती है, क्योंकि इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनने वाली औरतों की भी मैंने शादियां की हैं, और जो मर्द उन्हें ब्याह कर लेकर गए हैं यहाँ से, एक अच्छी बात है कि उन्हें सब कुछ बताया गया। तो उन्होंने कहा सही। ठीक है, अगर कई मर्दों ने इनको बर्बाद किया है तो मैं भी एक मर्द की हैसियत से इनको आबाद करता हूँ। ऐसे सही। मर्द भी हमारी सोसाइटी में है, लेकिन उस औरत को उस सारी चीज से निकालने में मुझे 10 साल लगे। मुझे कितने कितने साल किसी एक, क्योंकि फिर उसको किसी मर्द पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। नहीं वो तो होता, सही आपने कहा। तैयार था, वो औरत जो है वो तैयार नहीं थी कि नहीं ये भी आम मर्दों की तरह अभी ब्याह के ले जाएगा, मुझ पर तशद्दुद करेगा। तो एक चीज, मैं ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर खुद भी हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह कहता है कि नाउमीदी कुफ्र है, तो मैं किसी चीज बिल्कुल। में नहीं होती, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि मोहतात रहना चाहिए इंसान को। हर रिश्ते में हर जगह मोहतात कर आप एक रवैया रखेंगे तो इन लोगों को वापस आप अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, दूसरों को इल्ज़ाम बाद में दें, लेकिन सबसे पहले अपने लिए जो काम कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी हिफाज़त कर सकते हैं, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी होगा। आलिया भाभी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे गेस्ट रहे। इस प्रोग्राम का इख्तिताम यही करते हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, माहौलियाती आलूदगी, मुल्क की सियासी हालात, हमसाये से ताल्लुकात, माशी ज़ुबूहाली, सब पीछे रह गया। साथ में माशरे के साहब, जो बड़े साहब हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो राय देते हैं, मुसन्निफ़ीन हैं, शोरा हैं, कॉलम निगार हैं, सहाफ़ी हैं, खासकर उलमाए दीन और गद्दी नशीन बुजुर्गों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपना रोल अदा करें और कम से कम संजीदगी से इन चीज़ों पे सोचें कि आखिर हो क्या रहा है, ये मुहिम जुई है क्यों। हमारे नौजवान नस्ल इस बुराई से तबाह नहीं होंगे तो क्या होंगे। लिहाजा ज़रूरी इस बात की है कि जो बड़े हैं, जो काम कर सकते हैं, जो इस माशरे में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और बच्चों को भी इंसाफ दिलाएं और माशरे को भी सुधारें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वाशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वाशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, ताकि दुनिया में आप कहीं भी हो हमारे शोज को आप देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात
اہم سوالوں کے پروگرام پاکستان ٹو امریکہ ود شیلا خان, کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North